दोस्तों, दुनिया में टॉप 10 ऐसे लोग जिनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई बंदा इनको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी पे दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स और स्पेशल एजेंट्स मामूर हैं और इनकी सिक्योरिटी पे माहाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। जैसे जैसे आज की लिस्ट ऊपर जाती जाएगी, आपकी हैरत में इजाफा होता जाएगा। नंबर 10 पे प्रिंस हैरी और मार्कल, जो कि एक ब्रिटिश शाही जोड़ा है। आज से पहले तारीख में किसी भी ब्रिटिश शाही जोड़े पे इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं रखी गई जितनी कि इन पे है। इनकी हिफाजत पे लगभग 1000 अफराद ममूर हैं, जिनका काम हर वक्त इस बात को यकीनी बनाना है कि इस कपल को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दीगर ममालिक के सफारती दौरों के दौरान इनके सिक्योरिटी इंचार्ज पहले से वहां इनकी रिहाइश का तयन कर लेते हैं, जहां से हर तरफ से इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस जोड़े की शादी पे 8.7 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इसके अलावा 4.7 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए, जहां शादी पे आए मेहमानों की भी हिफाजत शामिल थी। शादी से कई महीनों पहले ही तकरीब के इर्द गिर्द हर बिल्डिंग और इलाके की निगरानी शुरू कर दी गई। फिर शादी के वक्त छतों पे स्पेशल स्नाइपर्स तैनात करने के साथ साथ मेहमानों के हजूम में भी सीक्रेट सर्विस के स्पेशल एजेंट्स को दाखिल किया गया। शादी के दौरान इतनी सिक्योरिटी इसलिए की गई क्योंकि प्रिंस हैरी ने एक तो अफगानिस्तान में फौजी खिदमात पेश की थी, दूसरा माजी में उनको एक लेटर भेजा गया था जिसमें एक सफ़ेद पाउडर मौजूद था, मगर जब उस पाउडर को टेस्ट किया गया तो उसमें एंथ्रेक्स बीमारी को फैलाने वाला वायरस पाया गया। नंबर 9 पे फ्लॉयड मेवेदर है, जो एक नाकाबिले शिकस्त बॉक्सर है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले खेलों में से बॉक्सिंग एक है, इसलिए फ्लॉयड हर वक्त अपने आप को हर मुमकिन खतरे से बचाने के लिए खुद को महफूज रखता है। फ्लॉयड के पास 500 मिलियन से ज्यादा की दौलत है और उसका शौक ये है कि वो हर वक्त अपने साथ महंगी ज्वेलरी के साथ बहुत सा कैश लेके भी फिरता है। फ्लॉयड के पास इसके अलावा लग्जरी कोठियों के साथ स्पेशल स्पोर्ट्स कारों की भी काफ़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार कारोबार अलग हैं। फ्लॉयड हर वक्त अपने साथ 2-3 या कभी 7-8 स्पेशल गार्ड्स रखता है। इन गार्ड्स की जिसामत और स्किल्स ऐसी हैं कि इनको ज़ेर करना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। इन गार्ड्स की हाइट 6 से 7 फीट जबकि वज़न 180 किलोग्राम से ज़्यादा है। ये देव हैकल गार्ड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि ये काफ़ी ट्रेन फाइटर्स भी हैं जो अपनी जान पे खेल के फ्लॉयड को बचाने की ताकत रखते हैं और 24 घंटे फ्लॉयड के साथ ही रहते हैं। नंबर 8 पे हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ऑनर है। वैसे नॉर्मली तो मार्क ज़्यादा पार्टीज वगैरह में जाना पसंद नहीं करता, मगर फिर भी अपनी सिक्योरिटी के मामले को हल्के में नहीं लेता और सालाना 9 मिलियन डॉलर सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करता है। सन 2015 से लेके अब तक मार्क 30 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का खर्चा अपनी सिक्योरिटी पे कर चुका है, जिसमें उसके पर्सनल गार्ड, सिक्योरिटी सिस्टम और प्राइवेट प्लेन शामिल हैं और इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वैसे तो मार्क ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे भी नहीं जाता, मगर जब कभी वो निकलता है तब इसके इर्द गिर्द सादा लिबास में गार्ड्स फिर रहे होते हैं, जिनको द जुकरबर्ग सीक्रेट पुलिस का भी नाम दिया गया है। और अफवाहों के मुताबिक उन गार्ड्स की तादाद 16 है। जैसा कि फेसबुक एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है और बहुत से लोगों का डेटा उसके पास मौजूद है, फिर बहुत से ऐसे लोग और बिजनेस भी हैं जिनका डेटा लीक होने की वजह से फेसबुक को काफ़ी थ्रेट्स दिए जा चुके हैं और बहुत से केस भी हर वक्त फेसबुक के खिलाफ चलते रहते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास मौजूद है मलका बरतानिया, जो बिलाशुबा मुल्क के लिए ख़ास अहमियत की हामिल है। बरतानिया की रवायत के मुताबिक मलका का होना एक इंतहाई कीमती और अनमोल ख़जाना है और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि वो इन रॉयल्स में से एक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अरसा जिया है। इसी वजह से मलका एलिज़ाबेथ के पास सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन सिक्योरिटी मौजूद है। इनकी हिफाजत में सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली सिक्योरिटी क्वींस गार्ड्स की है, जो अपने शानदार मार्चिंग शोज़, सुर्ख यूनिफॉर्म, काले हेलमेट और मुनज़्ज़म गार्ड ड्यूटी के लिए जाना जाता है। लेकिन हकीकत में ये गार्ड्स किसी भी खतरे और हमले का सामना करने के लिए तरबियत याफ्ता हैं। इनके पास मौजूद ये राइफलें कोई खिलौने नहीं हैं। ताहम शाही प्रोटेक्शन स्क्वाड के साथ साथ क्वीन को महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी की सबसे अहम लाइन भी मौजूद होती है, जिसे स्टोरलॉन यॉर्क एलीट स्क्वाड भी कहा जाता है, यानी SAS, जिसको 1983 में तश्कील दिया गया था। SAS स्क्वाड में 185 सीक्रेट एजेंट शामिल हैं जिनका काम 24 घंटे मलका को सिक्योरिटी फराहम करना है। इसके अलावा मलका के पर्सनल गार्ड अलग हैं जिनका काम चाबियों की हिफाजत और खतरे की सूरत में दूसरे गार्ड्स तक पैगाम पहुंचाना है। ये गार्ड 24 घंटे मलका के साथ मौजूद रहते हैं।
اس کے علاوہ نمبر 6 پہ دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ افراد کی فہرست میں عرب رہنما محمد بن سلمان ہیں۔ وہ سعودی عرب کے ولی عہد ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیل رکھنے والے ملک اور امیر ترین افراد میں سے ایک محمد بن سلمان نہ صرف ایک شہزادہ ہیں بلکہ وہ ملک کے نائب وزیر اعظم اور اقتصادی کونسل کے صدر بھی ہیں۔ شہزادہ سلمان نے حالیہ برسوں میں فوجی ساز و سامان پہ $20 بلین سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ شہزادہ سلمان خاص طور پہ اپنے محلات، اسپورٹس کاروں، غیر ملکی پالتو جانوروں کے ساتھ ساتھ لاکھوں اور کروڑوں ڈالر کی مالیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ افواہ بھی ہے کہ شہزادہ سلمان اپنے والد بادشاہ محمد بن سلمان سے بھی زیادہ سیکیورٹی رکھتا ہے۔ نمبر 5 پہ چین کے صدر شی جن پنگ۔ چین کے اعلیٰ ترین آدمی کے طور پہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کی بہت اچھی حفاظت کی جاتی ہے اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے ایلیٹ گارڈ یونٹ کے ذریعے محفوظ ہیں جسے سینٹرل سیکیورٹی بیورو کہا جاتا ہے، جو کہ ایک مشہور زمانہ خفیہ ادارہ ہے۔ اگرچہ ان کی جان پر ہونے والے حملوں کی تعداد کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ شی جن پنگ پہ دنیا میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ چین دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان کے پاس ہر قدم پر اس کی حفاظت کرنے والے باڈی گارڈز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ خفیہ سیکیورٹی کور چینی صدر کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر اور ڈرون کا استعمال کرتی ہے، اور ان کے پاس سائبر سیکیورٹی کے لیے وقف فوجیوں کا ایک الگ دستہ بھی موجود ہے۔ نمبر 4 پہ پوپ فرانسس ہے۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ کی حیثیت سے ایک ملک کے صدر سے بھی زیادہ اس کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ پوپ فرانسس دنیا کے سب سے زیادہ بختربند شہروں میں سے ایک میں مقیم ہے، ویٹیکن سٹی، جو کہ روم، اٹلی میں موجود ہے۔ اس کے دفاع کی پہلی لائن سوئس گارڈز ہے، جو کہ مسلح افواج اور اعزازی محاذوں کی ایک یونٹ ہے جسے ہولی سی کے زیر انتظام رکھا جاتا ہے، جو پوپ اور اپوسٹلک محل کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوئس گارڈز نہ صرف ہیوی میٹل آرمرز پہنے ہوتے ہیں بلکہ ان کے پاس دنیا کی جدید گن MP7 بھی ہوتی ہے۔ وہ اتنے تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو نکارہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کی حرمت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوئس گارڈز میں سے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو انتہائی لگن، جسمانی مہارت، اعلیٰ تعلیم اور فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک بار جب وہ ان سب مراحل پہ پورا اتر آتے ہیں تو ان سے پوپ خود حلف دلواتا ہے۔ سوئس گارڈ کے علاوہ ویٹیکن سٹی کی اپنی پولیس بھی پوپ کی حفاظت میں شامل ہے۔ نمبر 3 پہ ہے سپریم کمانڈر عرف شمالی کوریا کا ڈکٹیٹر کم جونگ، جو ایک کافی دلچسپ کردار ہے۔ شمالی کوریا دنیا کے سب سے زیادہ کنٹرول معاشروں میں سے ایک ہے، پھر بھی اس کے رہنما کی حفاظت فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ 2018 میں اپنے سنگاپور کے دورے کے دوران شمالی کوریا کے صدر کی ایک ویڈیو آئی جس میں اس کے خفیہ سروس کے کئی ممبران تھے جو بالکل محتاط انداز میں اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ جب کم جونگ باہر نکلتا ہے تو اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ 12 سے 15 گارڈ بھاگتے ہیں، اور ان کی سلیکشن کے لیے اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ان کی ہائٹ کم جونگ سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد گارڈ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کی بھی 2 نسلوں تک چھان بین کی جاتی ہے۔ کم جونگ جب ہوائی سفر کرتا ہے تو 3 جہاز اکٹھے اڑتے ہیں اور پائلٹ تک کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کم جونگ کس جہاز میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ باتھ روم کا گند تک قبضے میں لے لیا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی ٹیسٹ کر کے یہ نہ پتا چلا سکے کہ کم جونگ کس جہاز میں موجود تھا۔ کم جونگ کے پاس نہ صرف اسپیشل ایجنٹ موجود ہیں جو کہ اس کی پیٹھ پہ ہر وقت نظر رکھے ہوتے ہیں، بلکہ اس کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک پوری فوج بھی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے 1,20,000 کے درمیان ہے۔ اس ایلیٹ یونٹ کو سپریم گارڈ کمانڈ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے امریکہ کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ صرف امریکہ کا سابق صدر ہی نہیں بلکہ ایک ارب پتی بھی ہے جس کے دنیا بھر میں سینکڑوں کاروبار ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی کل مالیت تقریباً $2.5 ارب ہے۔ امریکہ کے صدر کا عہدہ ہمیشہ ہی اعلیٰ سیکیورٹی چیلنجز کا حامل رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پرانے سب ریکارڈ توڑ دیے۔ مثال کے طور پہ سابق صدر باراک اوباما اور ان کے خاندان کی 1 سال تک کی حفاظت پہ تقریباً $16 ملین لاگت آئی، پھر بھی صدر ٹرمپ نے اس کو بڑھا کے $29 ملین کر دیا۔ اس سیکیورٹی میں شامل سیکرٹ سروس کی ایلیٹ یونٹ ہے جو صدر کی سلامتی کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ اس میں 7,000 سے زیادہ ایسے عناصر کو دیکھا جاتا ہے جو کبھی بھی ایسی صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں جن سے امریکی صدر کی جان کو خطرہ ہو۔ ان اراکان میں ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں، سنائپرز، موٹرائزڈ یونٹس، اسپیشل آپریشنز ٹیمیں اور یقیناً وہی گارڈ شامل ہیں جو صدر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پہ ہوتے ہیں۔
जो किसी भी कीमत पे सदर की हिफाजत करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। सीक्रेट सर्विस की सिलेक्शन फौजी और पुलिस अफसरान में से होती है, जिन्होंने अपनी महारत और खुसूसियात की बदौलत सबके सामने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया होता है। सीक्रेट सर्विस स्पेशल एजेंट की पोजीशन बहुत कम्पिटिटिव है, औसतन सिर्फ 1% से भी कम कबूल किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जिस लेमोजीन में ले जाया जाता था, इसे बीस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे महफूज गाड़ी है और एक जंगी टैंक से कहीं ज्यादा है। और जब ट्रंप को दूसरे ममालिक में ले जाया जाता था, तो वो एयरफोर्स वन का इस्तेमाल करता था, जो इस वक्त दुनिया का सबसे महफूज सदारती त्यारा है और जिसकी हिफाजत हथियारों से लेस F-35 करते हैं। नंबर 1 पे हैं व्लादिमीर पुतिन, जो ना सिर्फ रूस के सदर हैं बल्कि दुनिया में इस वक्त सबसे ताकतवर शख्स भी हैं और इनके पास जौहरी हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है, जो इनकी अहमियत और इनके ज़ाती सलामती में इजाफा करता है। चीन की तरह रूसी हुकूमत भी बॉडी नंबर 1 यानी रूसी सदर और इनके अहले खाना की हिफाजत करने वाली इस एलीट एजेंसी के बारे में मालूमात जाहिर करने पे बज़िद है। दर हकीकत इनके ऑप्शंस के बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं है और चंद ही रिपोर्ट्स अवाम को दस्तयाब हैं। ये इतना राज है कि ज़्यादातर चीज़ों के लिए आप सिर्फ क्यास आराइयाँ ही कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार पुतिन को इतने सालों तक सदारत में जिंदा रखने से ये बात वाज़िया हो जाती है कि वो क्या कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को ज़मीन पे सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता आदमी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही एक और हैरत अंगेज़ वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।